Lagu ini aku nyanyikan untuk rakyat Palestina by MR.W. A blending, flashy highlight, lit up to sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether dead or alive. MR.W. picking into chunks on the plane, with foraging fiery flings. Nothing remains, just a voice rising up into smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mast and our homes can ask us, but our spirit will never die. We will not go down Gaza tonight. Oke, ini lagu MR.W. Women, children like mother of Mexico, night of tonight. While the so-called leads of countries so far to pay the down who's wander right. But the powerless were all in vain, and the bones scattered like ashworth rain. What to the tear and the blood and the pain? You can still hear that boy through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our lungs and our arms and our scars, but our spirit will never die. We will not go down Gaza tonight. Lagu ini aku suarakan dan aku nyanyikan untuk rakyat Palestina dan untuk penjajah kaum Yahudi. Kalian akan musnah. Islam is dead for Palestine. Takbir. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our minds and our homes and our schools, when our spirit will never die. We will not go down in the night without a fight. We will not go down Gaza tonight. Palestina adalah negara Islam, Islamic State. Masjid Al-Aqsa, negara Palestina, adalah kiblat Islam pertama di dunia. Kaum Yahudi dulunya dipunahkan oleh Adolf Hitler. Tidak ada negara yang mau menerima kaum Yahudi sebagai pengungsi. Namun Palestina saja yang mau menerima kaum Yahudi menjadi pengungsi di negara Palestina. Tapi sangat sungguh disayang, kaum Yahudi sudah ditolong sebagai pengungsi, namun mereka balik menjajah negara Palestina. Tunggu saja waktunya, tanah Palestina akan menjadi kuburan massal untuk kaum Yahudi. Aku pergi untuk kembali dan aku kembali untuk pergi by MR.W. Lagu ini aku nyanyikan untuk rakyat Palestina by MR.W. A blending, flashy highlight, lit up to sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether dead or alive. MR.W. picking into chunks on the plane, with foraging fiery flings. Nothing remains, just a voice rising up into smoky haze.